Hello guys, no? Dito tayo ulit guys. Hanap tayo ng kabuti. Dito guys, so ayun, mayroong isa. Ayun, ito, mayroon. Yun, no? Meron guys, may nakuha tayo isa. May ano pa to? Hanap tayo dito. Meron pa to guys. Ayun, dami. Uy, sayang, oh. Nakita, ayun guys, oh. Oh, yun. Still landam. Guys. Ito na, meron dito. Guys, oh. Ito sayang guys, oh. Ito pa guys, sana guys, oh. Laki pa naman, oh. May isa, oh, maliit. Meron, oh. Lantana. Ayun. Meron guys, sayang, oh. Hindi natin nakikita. Hindi natin binalikan kahapon. Guys, oh. Diyan guys, oh. May tatlo na tayo. Meron pa to. Ito guys. May isa pa dito guys, oh. So, kaso lanta na guys. Ayun, meron guys. Ayun guys. Isa malaki. Malaki. Guys, apat na tayo. Pero marami pala dito guys, oh. Meron tayo, sayang. Balikan natin ito bukas. Ito talaga guys, oh, sayang, oh. Nalanta. Ito pa guys, oh. Hindi natin nakita kahapon. Ito. Balikan lang natin ito bukas. Yun. Tingnan dito. Laki, oh. Laki. Sayang. Ganda. Guys, hanggang dito na lang tayo siguro guys. Baka meron pa dito. Hanapin natin. Diyan yung mata ko. Ang lalabo. Ayun guys, oh. Ayun. Ayun, meron. Meron guys. Meron pala dito. Buti napuntahan natin. Ayun guys, oh. Hirap na dalhin, ah. Dami, ah. Sarap na to guys. Okay. Yun guys, oh. Wow, sarap nito guys. Lagyan ng ano, karne, gisa. Yun guys, oh. Dito tayo. Ayan guys, okay na to.
Yan guys. Wow. Nakarami tayo guys. Oh. Ayan. Ang laki.